Hello and Assalamu alaikum. This is your host Fahimul Hassan and you are watching GFPP Infotainment Media. नाज़रीन, आज 6 सितंबर 2022 हमारे मुल्क का 57वां यौम दिफा है और इस सिलसिले में GFPP अपने शुहदा को और अपने गाज़ियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहता है, उन लोगों को जिन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर इस किले की फसीलों की आबियारी की और इस किले में महसूर नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ गुजरांवाला की कुछ डिग्निटरीज़ मौजूद होंगी जिनसे हम 6 सितंबर 1965 के हवाले से बातचीत करेंगे। GFPP चूँकि गुजरांवाला के लिए और अपने मुल्क के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर रहा है, लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि हमारा आज का ये पैगाम हमारी मौजूदा और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कि वो अपनी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और वो तमाम तजर्बात जो हमने माजी में किए जो कि हमारे लिए एक बहुत खुश आइंद साबित नहीं हुए, उन तजर्बात से, तारीख़ के उन औराक से सबक सीख कर हम अपने आने वाले और मौजूदा नस्ल के चैलेंजेस को, उनकी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा दौर में मुल्क व कौम को दरपेश आफ़ात और मसाइल इस बात के मुतकाज़ी हैं कि हम अपने ज़ाती मफादात से बालातर होकर अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में एक कौम बनकर जिद्दोजहद करें। माजी की बहस हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान या एक बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकती। हाँ, अलबत्ता नई नस्ल में पाकिस्तान के लिए वो वलवला और जज्बा जो 1965 की जंग में लड़ने वाले सिपाहियों की रगों में अंगारे बनकर दौड़ रहा था और जिस जज्बे ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के सामने आग की एक ऐसी फसील कायम कर रखी थी जिन्होंने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, उसी जज्बे को अगर हम चाहते हैं कि हमारी मौजूदा नस्ल में भी पाकिस्तान के हवाले से वो जज्बा मौजूद हो, तो उसके लिए हमें उनको एक बेहतर और मुस्तकबिल ओरिएंटेड पाकिस्तान की ज़मानत देने की ज़रूरत है। गुजरांवाला अपने शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पुरअज़्म है और इसी सिलसिले में आज हमने गुजरांवाला की मुख्तलिफ डिग्निटरीज़ को अपने साथ ऑनलाइन ले रखा है। आइए जानते हैं उनसे कि उनका 6 सितंबर के हवाले से क्या कहना है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वतन से मोहब्बत हर इंसान का लाजमी जुज़्व होता है और आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं जिनमें सैलाब है, जिनमें माशी मसाइल हैं, उसमें हमें सबसे ज़्यादा इत्तेहाद और इत्तेफाक और बर्दाश्त की ज़रूरत है। जैसे आर्मी ने भी 6 सितंबर का फंक्शन ख़त्म करके और उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपनी सारी तवानाइयाँ लगाई हैं, इसी तरह हमें भी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छे हाल में रखा है और हम सैलाब से बचे हुए हैं तो अपने हमवतनों की मदद करें और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। इख्तिलाफ़ राय का मतलब ये नहीं होता कि हम उसमें कोई एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ डालें, बल्कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हर एक की नीयत उतनी ही नेक है जितनी दूसरों की है। हमें सबको मिलकर अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए और इस तरीके से हम काम करें कि उसमें हम अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ तो मैं चाहूँगा कि हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो अपना वक्त एक मुस्बत सोच के साथ गुजारें, एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं और एक दूसरे को बर्दाश्त करके अपने मुल्क, अपने कौम और अपनी इलाके की बेहतरी के लिए हम जितना भी काम कर सकते हैं वो करें। और उसमें सबसे बड़ा ये होगा कि उस्ताद जो हैं वो बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं और बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें और मोबाइल और इंटरनेट का एक अच्छा इस्तेमाल करें, ना कि उसका कोई गलत इस्तेमाल या वक्त के ज़िया के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह अगर हम इकट्ठे रहेंगे और इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नवाज़ सियाल, SDPO कैंट। थैंक यू वेरी मच जी, आपने जो ये एक सिलसिला शुरू किया है इस हवाले से, जो आपने सितंबर 1965 जो आज भी हमारी यादों में, हमारे पेरेंट्स की यादों में या जो हमारे बड़े हैं उनकी यादों में ज़िंदा है कि कौम ने किस तरह इज्तमाही और कलेक्टिव कुर्बानियाँ देकर फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर इस मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया। इसके लिए उस पूरी नस्ल को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की मरून मिन्नत है
اس میں ہمارا تو اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنا ہماری نسلوں نے، ہمارے بڑوں نے، جتنے قربانی انہوں نے پاکستان بنانے میں دی ہے، اسی قربانی، اسی لیول کی قربانی 65 میں بھی دی گئی تھی، جب انہوں نے ناشتے کو روک دیا کہ یہ انڈیا والے اتنے لوہے کے چنے بن گئے جو ان کو چبانے مشکل ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم اپنی فضائیہ آرمڈ فورسز جتنے بھی ہیں ان کی قربانیوں کو دیکھیں، ایم ایم عالم کو یاد نہ کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، محسن کشی ہوگی۔ اور آگے فیوچر کے حوالے سے حال تو جیسا چل رہا ہے، قوم بدقسمتی سے تقسیم ہوئی پڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور متحد ہونے کی توفیق دے، ہمارے بڑوں کو اس میں رول ادا کرنا ہے، اور فیوچر کے حوالے سے ہمیں جو اپنے گمنام ہیرو ہیں ان کو فالو کرنا ہے، نہ کہ نام نہاد ہیروز کو فالو کیا جائے۔ جو اصل ہیرو ہیں ان کو ایم ایم عالم ہیں، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، لیاقت علی خان صاحب ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، میٹیریلسٹک گینز سے ہٹ کر انہوں نے پوری قوم کے لیے اپنا ایک ایک لمحہ وقف کیا اور قوم کی ویژن کے ساتھ خدمت کی۔ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں انہی ہیروز کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلمانوں کو تحفے میں دیا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، اور تا قیامت انشاءاللہ۔ یہ بہت تھوڑا سا ضرورت ہے قوم کو اکٹھے ہونے کی، اس کی ڈائریکشن بھی بڑی سیدھی ہوگی اور انشاءاللہ یہ بہت شائن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی بسم اللہ سر۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرا نام خالد فتح محمد ہے۔ آج میں 6 ستمبر کے حوالے سے چند منٹ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ 6 ستمبر ایک بڑی پاکستان کی، ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے، اور اگلے 6 ستمبر 1965 کے بعد اگلے 17 دن ہم ایک بڑے، پوری قوم ایک بڑے آزمائش میں سے گزری تھی اور بڑے سرخ رو ہو کر گزری۔ ابھی ایک میں چیز آپ سب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ایک ادارے یا ایک فرد کی وہ اس کی کامیابی یا ناکامی کی ذمہ دار وہ ایک شخص یا ایک ادارہ نہیں ہوتا۔ ابھی میں آپ کو جنگ کا بتاتا ہوں، اس میں 3 ٹیئرز ہیں جنگ جب ہوتی ہے۔ پہلا جو آپ کا آپریشنز روم ہے، وہاں جو جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے منصوبے بنانے ہیں، انہوں نے دشمن کے عمل پر رد عمل کرنا ہے، اس کے رد عمل پر کوئی اپنا عمل کرنا ہے، چنانچہ وہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن مختصراً آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں فوج ہے جو ان احکام پر کام کر رہی ہے، جانیں دے رہے ہیں، جانیں لے رہے ہیں، جو ان کو کہا گیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک تیسری فورس ہے جسے اگنور کیا جاتا ہے، وہ ہے اس ملک کے عوام۔ ایکچولی جنگ نہ جنرلشپ جتاتی ہے، نہ ہی فوج جتاتی ہے، نہ ہی جنرلشپ جنگ ہراتی ہے، نہ ہی فوج ہراتی ہے۔ اس کے پیچھے جو عوام ہیں ان کا جذبہ ہے، وہ ایکچولی آپ کو جنگیں جتاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لنڈن تباہ ہو گیا تھا، بالکل تباہ ہو گیا تھا، لیکن لوگوں نے ہارنے سے انکار کر دیا۔ جب لوگوں نے ہارنے سے انکار کیا، ان کی فوج نے بھی ہارنے سے انکار کر دیا۔ یہی چیز 65 کی جنگ میں 6 ستمبر کو ہمارے ہاں تھی۔ لوگوں کے اندر وہ جنگ جیتنے کا، ہم جیتے یا ہارے میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو لوگوں کا جذبہ تھا، اسی جذبے نے اس فوج سے، جو وہ فوج لڑ رہی تھی، اسی جذبے نے وہی جذبہ آگے اس فوج کو ٹرانسفارم ہوا، وہی ان تک پہنچا اور انہوں نے اسی کا ہی مظاہرہ کیا۔ جنگ جو ہے، نہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جنگ جنرل کے ذہن میں جیتی یا ہاری جاتی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جنگ جیتی یا ہاری جو جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک عوام کی فورس ہوتی ہے، ایک عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے 71 کی جنگ میں دیکھا، میں خود اس جنگ میں تھا، ہمارے پیچھے لوگوں کی، عوام کی اتنی سپورٹ نہیں تھی، بیکنگ نہیں تھی، اور ہم ہار گئے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तानी तारीख़ में एक ऐसा दिन है कि जिसको हमेशा पूरी पाकिस्तानी कौम फ़ख्र के तौर पे मनाती है। ऐसे ही जज्बे की अब भी ज़रूरत है। इस वक्त जो पाकिस्तान एक नाजुक हालात से गुज़र रहा है, उसी मिली जज्बे की ज़रूरत है ताकि हम मिलजुल कर पाकिस्तान का दिफा सरहदों पे कर सकें। पाकिस्तान की मिली सरहदें और अंदरूनी तौर पर उसी जज्बे के साथ हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह एक अच्छा और बावकार पाकिस्तान उभर के सामने आ सकता है। आज सबसे पहले पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान आर्मी हमारा फ़ख्र है। उनके साथ हमारा जीना मरना सब कुछ है। इस्लाम और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमारे चैनल GFPP को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।